अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट अता अंजुम और बहुत सारी दुआओं के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। एक बहुत ही दिलचस्प और रियल वाक़या है और खौफनाक भी है। ये वाक़या मुझे पाकिस्तान से सिंध के इलाके पन्नो आकिल से सजाद अली ने भेजा है और मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ये मैं अपने चैनल से आप लोगों तक पहुंचाऊं। सजाद अली ने ये वाक़या अपने दादा से सुना था और उसके दादा ने जो उसे वाक़या बताया तो वो मुझे उन्होंने बताया। उसके दादा का नाम था हाफिज़ नईम। बताते हैं हाफिज़ नईम के जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना तो पार्टीशन करके वो लोग राजस्थान से सिंध के इलाके में पन्नो आकिल के इलाके में आए। तो पार्टीशन के टाइम ऐसा था कि बिल्डिंगें जली हुई थी और जिसको जहाँ जगह मिलती थी, चाहे वो बड़े मकान में घुस जाए चाहे छोटे मकान में घुस जाए, वो अपनी रिहाइश वहाँ कर लेता था। और आज तक पन्नो आकिल के इलाके में और सिंध के इलाके में और पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में लोग उसी दौर से अपने अपने मकानों में रह रहे हैं। किसी के पास बड़ी बिल्डिंग आ गई, किसी के पास छोटी आ गई। तो वाक़या यूँ है कि पन्नो आकिल के एक बहुत बड़ी हवेली जो थी उसके अंदर इसके दादा, उसकी दादी और उनके चचा और चाची वगैरह ये इकट्ठे थे। बताते हैं कि 5 से 6 लोग इकट्ठे थे। इन्होंने आके वहाँ पे एक बिल्डिंग में घुसे तो वो काफ़ी उसकी बुरी हालत थी, वो जली भी हुई थी, खस्ता हालत हुई पड़ी थी। वैसे वो अच्छी थी लेकिन उसका ऐसा लगता था कि काफ़ी अरसे से उजाड़ है, जो इस्तेमाल में नहीं रही हो ज़्यादा। किचन में बर्तन बिखरे पड़े थे, कमरों में कहीं बिस्तर थे कहीं नहीं थे और काफ़ी बड़ा सहन था। इसी तरह उनके घर के अंदर एक तहखाना भी था जिसकी सीढ़ियाँ नीचे जाती थी और वहाँ पे ताला लगा हुआ था। तो दादा बताते हैं, हाफिज़ नईम साहब बताते हैं कि मैं अपने वालिद साहब के साथ वहाँ पे रह रहा था। तो कुछ दिन हम वहाँ रहे। उस वक़्त वहाँ लाइट का निज़ाम भी नहीं था, दिए वगैरह जलाते थे और उसके अंदर हम लोग रात के टाइम रहते थे। कुछ चरपाइयाँ थी, उस पर हम सो जाते थे। कुछ हमने किचन का सफाइयाँ करके अपने खाने का निज़ाम वहाँ पे शुरू कर दिया था। लेकिन वहाँ पे बड़ा खौफ का एक माहौल था। इसी तरह बराबर के मकानों में भी लोग आबाद थे लेकिन कोई आज जैसी गहमा गहमी नहीं थी। किसी टाइम कोई मिल जाता था तो सलाम दुआ हो जाती थी, या शाम के टाइम पे कुछ लोग अगर मिल जाते थे तो वो भी जब सूरज डूबता था मगरिब के टाइम पे तो वो अपने अपने घरों में चले जाते थे। तो हाफिज़ नईम साहब कहते हैं कि यानी उनके वालिद साहब जो थे वो भी अच्छी भली उम्र के थे और सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी, सफ़ेद बाल थे और बहुत अच्छे लिबास में वो रहते थे। तो बड़े नमाजी परहेज़ी इबादत गुजार थे। तो बताते हैं कि एक रात का ज़िक्र है कि वो लोग सोए हुए थे। कमरों के अंदर बड़े बड़े कमरे थे, एक सन्नाटा सा था, एक हू का आलम सा था। तो हाफिज़ नईम कहते हैं कि मैं पेशाब की हाजत मुझे रात के टाइम हुई तो उस वक़्त आज की तरह से अटैच बाथरूम नहीं हुआ करते थे। उस टाइम सहन के अंदर चल के दूर तक जाना पड़ता था, कोनों के अंदर बाथरूम वगैरह होते थे। कहने लगे जब मैं बाहर निकला वाशरूम के लिए तो सहन के अंदर पहुंच के मैं क्या देखता हूं कि मुझसे कुछ फासले पर मेरे वालिद साहब खड़े हुए हैं। उसी तरह का सफ़ेद लिबास उन्होंने पहना हुआ, उसी तरह की दाढ़ी, उसी तरह का चेहरा और बड़ी बड़ी आँखें। तो कहते हैं कि मैंने उन्हें दूर से देखा तो मैं चाहता था कि उनसे बोलूं, लेकिन
وہ اس طرح کھڑے ہوئے تھے کہ جیسے مجھے اگنور کر رہے ہوں، اور میری طرف بالکل انہوں نے توجہ نہیں دی، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک دم سے جو رستہ تہہ خانے کی طرف جاتا تھا اس طرف کو انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ اس طرف کو چلنا شروع کیا تو میں بڑے تجسس میں آیا کہ والد صاحب کو اس وقت اس اندھیرے میں، اس تہہ خانے میں کیا کام ہو سکتا ہے۔ خیر وہ مجھ سے اتنی دور تھے کہ مجھے کچھ قدم چلنا پڑنا تھا، بہت بڑا صحن تھا ہمارا، تو وہ مجھ سے پہلے سیڑھیاں اتر گئے، میں ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھوں تو صحیح اس ٹائم کیا کام آ گیا۔ تو جب میں ان کے پیچھے گیا تو تقریباً 12 سیڑھیاں اترتی تھی نیچے، اور اس کے بعد نیکسٹ 12 نیچے جاتی تھی، کافی نیچے کر کے تھا وہ تہہ خانہ۔ تو جب میں 12 سیڑھیاں اتر چکا تو آخری جو نیکسٹ کی تھی سیڑھیاں نیچے اترتی تھی، تو وہاں پہ میں نے انہیں اترتے ہوئے دیکھا، تو میں نے انہیں آواز دی۔ میں نے کہا ابو آپ کہاں جا رہے ہیں اس ٹائم اندھیرے میں، یہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو حیرانگی یہ تھی کہ وہاں پہ ایک تالا ہوتا تھا، اور جب میرے ابو اترے تو وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں پہ کچھ بھی مجھے نظر نہیں آیا کہ جیسے کہ کوئی تالا کھولا ہو، ٹائم لگتا ہے۔ کہنے لگا میں خیر جلدی جلدی پھر بھی اترا نیچے کیونکہ میرے ابو تھے، میں ان کے پیچھے گیا۔ میں نے پھر انہیں جاتے دیکھا تو ایک کونے کے اندر بہت سارا سامان بکھرا پڑا تھا، کچھ بکسے، کچھ لکڑی کے شتیر، اس کے علاوہ کوئی بہت سارے کپڑے، ایک عجیب بکھیرا سا تھا وہاں پہ۔ تو کونے کے اندر جا کے ایک جگہ کے اوپر میرے والد صاحب ایک ڈھکن انہوں نے اٹھایا، جیسے کسی گٹر کا بہت بڑا ڈھکن ہوتا ہے، اس طرح کا ڈھکن انہوں نے اٹھایا، اور ایک دم سے اس ڈھکن کے اندر وہ نیچے پیر رکھا اور پورے کے پورے وہ اندر چلے گئے۔ میں تو ایک دم گھبرا گیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، نہ مجھے جواب دیا انہوں نے، نہ بول رہے ہیں۔ میں جلدی سے بھاگ کے اس ڈھکن کے پاس گیا تو اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی کوئی سرنگ سی ایسی نظر آتی تھی کہ جس کی کوئی تھا نہیں تھی، جو پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ اس وقت کے لوگ حویلیوں کے اندر اندرونی کوئی رستے بھی بناتے ہوں گے جو کسی دوسری عمارت سے جا کے ملتے ہوں گے۔ خیر میں جیسے ہی اس کے پاس ڈھکن کے پاس پہنچا، وہاں میں گھبرا گیا، میں نے اپنے ابو کو آوازیں دی، ابو ابو ابو، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ ایک دم سے میں جو کھڑا ہوا واپس پلٹنے کے لیے کہ میں گھر کے اور افراد کو فوری طور پہ اطلاع کروں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 سفید رنگ کے سائے، جن کے کوئی آنکھ نہیں، کوئی مطلب ناک نہیں، کوئی بال نہیں، کوئی کچھ نہیں، بالکل لمبے، پورے تقریباً کوئی شاید 12 فٹ کے اونچے وہ 2 سائے تھے، جو بالکل میرے سر کے اوپر ایسے کھڑے ہو گئے آ کے۔ اور اس ٹائم خوف کے مارے میں تھر تھر کانپنے لگ گیا، اور میری بری طرح چیخ نکل گئی، اور بس مجھے یہ یاد رہا کہ سیڑھیوں کا رستہ جو اوپر جاتا تھا، میں سر پٹ بھاگتا ایک دم سے اوپر جا کے گرا۔ فوری طور پہ میرے گھر کے تمام افراد میری چیخ کو سن کر باہر آ گئے، آ کے انہوں نے مجھے اٹھا کے وہ مجھے اندر لے گئے۔ کافی دیر کے بعد مجھے ہوش آئی، تو اس ٹائم بھی میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ابو میرے پاس کھڑے ہوئے تھے اور مجھے بہت پیار کر رہے تھے، میرا ماتھا چوم رہے تھے۔ میں نے ایک دم گھبرا کے کہا ابو آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے تہہ خانے کے اندر؟ ابو کہنے لگے کہ بیٹا میں تو سویا پڑا ہوں کمرے میں تو یہاں سے اٹھا ہی نہیں، میں تہہ خانے میں کیوں جاؤں گا، اور تہہ خانے میں تو تالا لگا ہوا ہوتا ہے۔ کہنے لگا نہیں ابو آپ گئے تھے، میں نے آپ کو دیکھا ہے تہہ خانے میں اترتے ہوئے، میں آپ کے پیچھے بھی گیا تھا، آپ پھر جا کے ایک ڈھکن اٹھایا اور اس کے اندر آپ چلے گئے تھے۔ وہ کہنے لگے نہیں بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں تو یہاں سویا پڑا ہوں۔ خیر اس بات کو سن کے تمام لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ خوفزدہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کوئی اثر آسیب کا مسئلہ ہے۔ خیر مجھے میرے والد صاحب نے میرے پہ دم وغیرہ کیا، اللہ کا کلام پڑھا، اس کے بعد انہیں تجسس ہوا، اور تمام گھر والے ان سیڑھیوں سے اتر کر
उस तह खाने के दरवाज़े पे आए। जब दरवाज़े पे आए तो आप यकीन करें उस दरवाज़े पे वैसे ही ताला लगा हुआ था और एक पुराना ताला था, जंग लगा हुआ ताला। खैर, हमारे वालिद साहब ने एक आलिम दीन को बुलवाया और उनसे पढ़ाई करवाई और उसके बाद उस ताले को तोड़ा गया। तो आप यकीन करें, मैंने उतरने से पहले जो जो मंज़र अपने अब्बू को और घर वालों को बताया था, उसी तरीके से वो सीढ़ियों के 2 स्टेप थे, एक नीचे जाती थी फिर उसके नीचे जाती थी, और जो कबाड़ मैंने बताया घर वालों को पहले ही, तो वो सब हैरान रह गए और सब खौफ से थर थर काँपने लगे। जिस कोने में जाके उन्होंने एक ढक्कन हटाया था, जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे वाकई वो ढक्कन मौजूद था। उसको उठा के देखा गया तो उसके नीचे एक कोई रास्ता बना हुआ था, सुरंग नुमा, जो कहीं जाता था। ये देख के तमाम लोग हैरान हो गए और हम लोग जल्दी से बाहर आ गए उस तह खाने से, और तह खाने को वैसे ही बंद कर दिया गया। तब हमने आलिम दीन जो आए थे उनसे वहाँ पे पढ़ाई कराई, अल्लाह का कलाम पढ़वाया, और उसके बाद से हम उस मकान में काफ़ी अरसे तक कभी भी उस तहखाने में भी नहीं गए, और उस मकान में हम मजबूरन रहते रहे, डरते डरते। हमें एक खौफ रहता था, लेकिन हमारे वालिद साहब ने कुछ अरसे के बाद हमें एक दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद हम उस गांव में रहने लगे, उस इमारत को हमने छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये एक वाक़या था जो हमारे दोस्त ने हमें भेजा। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये वाक़या भेजा और उन्होंने हमें बताया कि एक रियल वाक़या है। तो यकीनन दोस्तों, वो इंसान तो थे नहीं, वो यकीनन जिन्नात थे, और उनका वहाँ पे बसेरा था, क्योंकि ये मखलूक अल्लाह की है और मौजूद है। तो बहरहाल हमें अल्लाह को याद रखना चाहिए, अल्लाह के कलाम को पढ़ना चाहिए, और किसी से भी नहीं डरना चाहिए। अल्लाह ताला बहुत बड़ा हिफाजत करने वाला है। तो दोस्तों, आज का वाक़या मैंने आपको सुनाया, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। अंजमता को इजाज़त दें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।